कल शाम से बलूचिस्तान से जो खबरें सामने आ रही हैं उसका ज़िमनी तौर पर हमने जिक्र कल अपने आखिरी व्लॉग में किया था, लेकिन अभी तक बहुत सी कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी काफिले पर एक बड़ा हमला हुआ है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस या सिक्योरिटी काफिले के अंदर जो जवान है अगर वो निशाना बने हैं तो उनकी तादाद कितनी थी, कितनी शहादतें रिपोर्ट हुई हैं, आया वही नंबर है जो रियासत मुखालिफ क़ुव्वतें प्रोपेगेंडा कर रही हैं, अपने अपने प्लेटफॉर्म से नंबर्स जारी कर रही हैं, बिलखसूस इंडियन साइड से जो नंबर्स जारी किए जा रहे हैं इसके अंदर किस हद तक सदाकत है और बाज़ ज़राए से इस वाक़े से मुतल्लिक क्या तफसीलात हमारे सामने आई हैं वो आज आपके सामने रखेंगे इस व्लॉग में। इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का एक 5 साला एग्रीमेंट होना है, लेकिन इस एग्रीमेंट के साथ साथ खदशात भी बढ़ चुके हैं। तो ये सवाल उठ रहा है क्या ये प्रोजेक्ट आगाज होने से पहले ही खतरे से दो चार हो चुका है। ये दो बड़ी खबरें हैं जिन पर आज के इस व्लॉग पर बात करेंगे। तो आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 17 जुलाई 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हमने कल आपको बताया था कि कुछ शहादतों की नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन हम इंतज़ार करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस का जो इदारा है ISPR वो क्या नंबर्स बताते हैं, इस ऑपरेशन से मुतालिक क्या तफसीलात बताते हैं। लेकिन जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक हमारे सामने हुकूमती सतह के ऊपर कोई काबिल तस्दीक मालूमात नहीं है इस वाक़े से मुतालिक। लेकिन बाज़ ज़राए से जो मालूमात आई है कि वाक़या मस्तूंग में एग्जैक्टली किस जगह के ऊपर हुआ है, सिक्योरिटी काफिले पर जो हमला किया गया कितनी डायरेक्शन से हमला किया गया और कितने अफराद यहां पर मौजूद थे और क्या नंबर्स आ रहे हैं, इनकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूं। कि बाज़ ज़राए के मुताबिक जो कि अभी तक काबिल तस्दीक नहीं है, बताया यह गया है कि बलूचिस्तान के जिला मसूंग के इलाके कटकुचा में जुमेरात के रोज अस्करियत पसंदों ने छुट्टी पर जाने वाले फौजी एहलकारों के एक बड़े काफिले पर घात लगाकर हमला किया। काफिले में मुतादिद बसेस भी शामिल थी। इस हमले की जिम्मेदारी कलअदम BLA ने कबूल की है। हमले के फौरन बाद जब इमदादी दस्तों और मुतबादिल सिक्योरिटी नफरी को भेजा गया तो कलअदम BLA ने मदीना होटल के करीब उस पर भी हमला किया, जिसके नतीजे में 2 सिक्योरिटी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अब जानी नुकसान किस हद तक हुआ है, इसकी तफसीलात हमारे सामने क्या आ रही हैं। बाज़ ज़राए के मुताबिक अगेन कहूँगा कि यह हुकूमती सतह पर या ISPR की तरफ से अभी तक इस मामले के ऊपर कोई कमेंट, कोई स्टेटमेंट हमारे सामने नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि गैर हतमी तौर पर बाज़ ज़राए से जो मालूमात आ रही है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि हम ये कोशिश करें, अपने तय ये कोशिश कर सकें कि जो रियासत मुखालिफ क़ुव्वतें प्रोपेगेंडा कर रही हैं उनका किसी हद तक जो है वो जवाब दिया जा सके। क्योंकि बाज़ ज़राए के मुताबिक मकामी अफराद ही हैं, ये मकामी ज़राए ही हैं उस इलाके की जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके अंदर नंबर्स का गैप मैं आपको बताऊंगा कि क्या नंबर्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं और हकीकत में कितने सुनने में आ रहा है। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार शहीद हुए हैं और जवाबी कार्रवाई में 7 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं और शदीद फायरिंग और झड़पों के नतीजे में 2 से 3 आम शहरी यानी कि मजदूर भी शहीद हुए हैं, जबकि 4 बच्चों समेत 11 शहरी जख्मी हैं। हमले के फौरी बाद कोयटा कराची कौमी शाहराह N25 को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इलाके में अस्करी ऑपरेशन के दौरान गनशिप हेलीकॉप्टर्स की परवाजें भी देखी गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लिया है और क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। अब टीबी इमरजेंसी कहां कहां पर नाफिज की गई, बताया गया कि नवाब गौस बख्श रेसानी मेमोरियल हॉस्पिटल मसूंग में हाई अलर्ट जारी किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मुकम्मल इमरजेंसी का निफाज किया गया और तमाम तिबी अमले को फौरी ड्यूटी पर तलब किया गया ताकि जख्मियों को बर वक्त इलाज की सहूलत फराहम की जा सके। और ये वह जो चीज़ें हैं, खबरें हैं हमारे सामने आ रही हैं। अगेन कहूँगा कि बाज़ ज़राए से ये आ रही है जो हमने आपके सामने तफसीलात रखी हैं। अब देखना यह है कि सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान की हुकूमत इस वाक़े के ऊपर क्या नंबर्स जारी करती है। मुमकिन है जो नंबर्स हमने जारी किया उससे अलग होगा। ज़ाहिर है 1 से 2 दिन गुजर चुके हैं और या ISPR इस हवाले से जो स्टेटमेंट है वो जारी करता है तो वो क्या नंबर्स देता है। हाँ, अलबत्ता अब ये मैं कह सकता हूँ कि जो प्रोपेगेंडा करने वाले चैनल हैं, ये बिलखसूस इंडियन मीडिया की साइड देखें तो वो 50 का नंबर दे रहे हैं कि 50 के करीब जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो शहीद हुए हैं। अब आप में से बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो बलूचिस्तान के होंगे, बलूचिस्तान इलाके के होंगे, आप भी बेहतर तौर के ऊपर कमेंट्स की सूरत में बता सकते हैं और हम कोशिश ये करेंगे कि अगली वीडियो जब हम बनाएं तो आप ही के कमेंट्स, अगर आपके वाकई मुतलका उसी जगह से हैं या आसपास के किसी एरिया से हैं, इस वाक़े से मुतल्लिक कोई भी मालूमात आप तक हैं तो आप ज़रूर पहुँचाएँ, हम उसे अपने व्लॉग के अंदर शामिल भी करेंगे। लेकिन ये वो खबरें हैं जो बाज़ ज़राए से हम तक
پہنچی ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن اگین حکومت بلوچستان کی طرف سے اور ISPR کی طرف سے ابھی تک کوئی نمبر سے اس واقعے کے اوپر کوئی پریس ریلیز ہمارے سامنے نہیں ہے۔ جیسے ہی آئے گی تو وہ تفصیلات بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن انڈین سائیڈ یا دیگر جو پلیٹ فارم ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی 50 کے قریب پاکستان کے جو فوجی جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ بہرحال آگے چلیے اور دوسری خبر کے پر ہم بات کرتے ہیں۔ پاکستان اور ازبکستان ایک 5 سالہ اقتصادی روڈ میپ پر دستخط کریں گے، اور اس حوالے سے جو بیک اینڈ پر جو کام تھا، بیوروکریٹک لائن کا کام تھا، فائلز کا کام تھا، جو بھی ایک روڈ میپ بنایا جا رہا تھا ابتدائی سطح کا، وہ اس کے اوپر کافی حد تک مکمل کر لیا گیا، لیکن اس کے اندر ایک خدشہ بھی ہے، اور اس خدشے کو دور کرنے کے لیے ازبکستان نے اپنے تئیں بہت سی کوششیں بھی کی ہیں اور وہ کر بھی رہا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کوششیں کامیاب ہوتی ہیں یا پھر نہیں ہوتی ہیں، وہ کیا کوششیں ہیں۔ لیکن میں اس سے پہلے یہ جو معلومات ہے میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ ایگزیکٹلی ایگریمنٹ ہے کیا۔ اب اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور ازبکستان اگلے ہفتے ایک اہم معاہدے پر دستخط کرنے جا رہے ہیں۔ اس معاہدے کا نام 5 سالہ اقتصادی روڈ میپ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں ممالک اگلے 5 سال تک آپس میں زیادہ کاروبار اور معاشی تعاون کریں گے۔ اس کی اہم بات کیا ہے؟ دونوں ممالک کا ہدف ہے کہ ان کی باہمی تجارت کو بڑھا کر $2 ارب تک پہنچا دیا جائے، اور ابھی تک یہ جو تجارت دونوں ممالک کے درمیان ہوتی ہے تقریباً $450 ملین ہوتی ہے، اور اس کو بڑھا کر $2 ارب کا جو ٹارگٹ ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ معاہدہ کیسے کام کرے گا؟ ایک مشترکہ ٹیم بنائی جائے گی جو 5 سال کا مکمل منصوبے کو اس 5 سال کا مکمل منصوبہ بنائے گی، اور یہ ٹیم ہر 3 ماہ کے بعد پیش رفت کا جائزہ بھی لے گی، چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا جائے گا۔ $2 ارب کا ہدف کیسے پورا ہوگا؟ دونوں ممالک کچھ سامان پر ٹیکس کو کم کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزیں ایک دوسرے کو بیچ سکیں۔ اب نئے راستے اور نئے رابطے بھی بنائے جائیں گے، اس کے بغیر یہ پروجیکٹ ممکن نہیں ہے۔ اگر دو ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنی ہے تو انہیں کنیکٹ ہونا پڑے گا، اسی صورت میں رستے جتنے جلدی ہوں گے، بر وقت پہنچا جا سکے گا، مؤثر ہوں گے، سپیڈ سے کام ہوگا، تجارت بھی بڑھے گی اور علاقائی روابط بھی مضبوط ہوں گے اور دیگر ممالک بھی اس کے اندر شامل ہوں گے۔ تو نئے راستے اور رابطے اس پروجیکٹ کا ایک مین لب لباب ہے، مین مقصد ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ لیکن اسی کے اندر خطرہ بھی موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے پاکستان، افغانستان، ازبکستان کے درمیان ریلوے ٹریک بچھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے ہی تجارت ہونی ہے۔ اب پاکستان نے متبادل کے طور پر ازبکستان کو یہ کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ تو ہمارے سنجیدہ نوعیت کے معاملات چل رہے ہیں، سنگین نوعیت کے، اور وہ ایڈریس نہیں کیے جا رہے افغانستان سائٹ سے، کابل حکام کی طرف سے، تو اس لیے ہم ان کے ساتھ کوئی بڑا ایسا معاشی ایگریمنٹ ہے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں کی جو سرزمین ہے، ایک تو وہاں پر سیکیورٹی مسائل ہیں، چیزیں وہ ایڈریس نہیں ہو سکیں گی، اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہم ایک ایسے جگہ، ایک ایسے ملک پر ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ ازبکستان کو پاکستان کی طرف سے جو پیشکش دی گئی ہے وہ QTTA جیسی نئی راہداریاں ہیں جو ایران سے یا پھر زیادہ سے زیادہ چین سے ہو کر جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائیں، پاکستان اور چین کو کنیکٹ کریں تو سینٹرل ایشیا تک کنیکٹ ہو سکتی ہے اس کے ذریعے، لیکن وہ ایک شاہراہوں کے ذریعے ہے، سڑک کے ذریعے، وہاں پر ٹرکس جا سکتے ہیں، بڑے بڑے کنٹینرز کے ذریعے تجارت ہو سکتی ہے۔ لیکن ازبکستان کو اس کے اوپر اعتراض ہے۔ ازبکستان یہ کہتا ہے کہ یہ جو QTTA ہے، جو سڑک کے ذریعے ہم نے رستوں کو طے کرنا ہے، یہ بہت لمبا ٹریک ہے، اس کے اندر جو لاگت ہے وہ بھی کافی زیادہ آئے گی اور سامان بھی بر وقت نہیں پہنچ سکے گا، اسی لیے اس ایگریمنٹ میں افغانستان کا ہونا ضروری ہے۔ اب پاکستان کے تو علیحدہ سے اپنے کنسرن افغانستان سے، لیکن ازبکستان اس حد تک کوشش کر رہا ہے کہ ازبکستان، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے دنوں اس چیز کو کور بھی کیا تھا کہ ازبکستان نے اپنے کچھ تھنک ٹینک کے جو افراد تھے، شخصیات تھے، ادارے تھے، انہیں بھجوایا تھا افغانستان کے اندر تاکہ تعلقات کو بہتر کیا جا سکے اور اس ریلوے ٹریک کے لیے افغان طالبان کو سنجیدہ کیا جا سکے، اور اس حوالے سے ان سے گارنٹیز لی جا سکیں کہ بھئی آپ کے علاقے کے اندر اگر یہ ٹریک بچھے گا تو اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ آپ کی زمین کے اندر جو مسلح جتھے رہتے ہیں ان سے یہ محفوظ رہے۔ اور ازبکستان نے افغانستان کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو بھی بڑھایا تھا تاکہ اقتصادی تعلقات رکھ کر اپنا ہاتھ اوپر رکھا جائے افغانستان پر، اور اسی کی بنیاد کے اوپر انہیں اس بات کے اوپر کنونس کیا جائے اور اس ایگریمنٹ کی ایشورٹی لی جائے تاکہ ان ایریاز کے اندر کوئی چیز نہ ہو۔ اب ازبکستان، آپ کو پتا ہے، سینٹرل ایشیائی ممالک جو ہے یہ لینڈ لاک کنٹریز ہے، خود افغانستان کی بھی ایسی صورتحال ہے، تو انہیں بندرگاہوں تک رسائی تو چاہیے۔ ازبکستان کو پاکستان کی بندرگاہ
बंदरगाहों तक रसाई चाहिए, लेकिन वो ये चाहता है कि अफगानिस्तान के रस्ते जो तेज़ी से, जो कम लागत के साथ, जो मौसर तरीके से, जो स्पीडी काम तिजारत हो सकती है और हम तेज़ी के साथ पाकिस्तान की बंदरगाहों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वो किसी और रस्ते से हम नहीं हो सकते हैं। तो उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तो बढ़ा रहा है, क़ुर्बतें बढ़ा रहा है, इक़्तिसादी ताल्लुकात के ऊपर एग्रीमेंट्स कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो पाकिस्तान अफगानिस्तान को दोनों इस चीज़ के ऊपर लाने के ऊपर कन्विंस भी कर रहा है कि दोनों इस हद तक राज़ी हो जाएं कि वो रेलवे ट्रैक जो है एक पुरअमन तरीके से यहाँ पर बिछ जाए और ये बहाल हो जाए और दोनों ममालिक अपने हिस्से का जो होमवर्क है उसको मुकम्मल कर लें और सिक्योरिटी जो गारंटीज है वो दे दी जाए। इससे सेंट्रल एशिया जो है वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान की बंदरगाहों तक रसाई हासिल कर सकता है और इससे पाकिस्तान की मईशत को भी फायदा हो सकता है। अब अगर ऐसा हो जाता है, जाहिर है तो दोनों ममालिक के लिए नई मुलाजमतें, ज्यादा कारोबार और मजबूत रिश्ते भी लेकर आएगा। रेलवे प्रोजेक्ट में रुकावट के बावजूद दीगर रास्तों और बराह रास्त कारोबार से हदफ हासिल करने की कोशिश की जा सकेगी। ये एक तवील अलमुद्दती माशी मनसूबा है जो आहिस्ता आहिस्ता अमली शक्ल इख्तियार करेगा। ये रोड मैप सियासी इरादे को अमली इक़दामात में तब्दील करने का मंसूबा है। दोनों ममालिक इसे तारीखी और स्ट्रेटेजिक करार दे रहे हैं जो वसी एशिया और जनूबी एशिया के दरमियान राबते को मजबूत करेगा। अब ये रेलवे ट्रैक ये पॉसिबल होता है, कब होता है, किस तरह से होता है, इससे मुतालिक भी जो भी अपडेट्स होगी आपके सामने रखेंगे। तो दो खबरें थी जो आज आपके सामने रखी हैं। अब इनसे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो जरूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।